Mayong buntag kanatong tanan. Welcome sa atong panibahon. Ginahangyo ang tanan sa pagpanindog agi pagsugod sa atong panibahon karon. Sugdan nato kini sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga na makita sa Salmo 74 versikulo 4 paingon sa 8. Uspon ako ang atong basahon karon makita sa Salmo 74 verses 4 to 8. So nag-ingon diri ang pulong, ang imong mga kaaway nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Say, o gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo. Gipanamastawasan nila ang kauhan sa Dios sa tanang dapit sa nasod. Sumoto ang basahon sa Salmo. Kini nga mensahe igsoon para sa atong kasayuran sa tanan. Sa panahon nga ang Jerusalem, ang Israel is yun. Nakalimot na sa pagsangpit sa Ginoo. Ang ilang giatiman mao na lang ang pagsimba sa mga Diyos. Sa panahon nga wala na sila nagsangpit sa Ginoo, nahitabo nga gisakop sila sa Babylonian Empire sa pagpangulo ni King Nebuchadnezzar. Nga dito makita nato sa atong gibasa nga ang tibuok yun nga templo sa Jerusalem gibungkag nila, gipulpok tungod sa maong panghitabo. Si Asaph nga usa ka kining worship leader, musician o usa pud siya ka propeta. Sa time nga nahitabo to, nagsugod siya og grabe nga grief. Grabe niya nga nag-uol siya pag-ayo sa pagtanaw sa templo na din ang kalaban na ang naghari dito. Makita po nato nga sa awit nga gisulat ni Asaph sa iyang mga descendant kay kani nga time si Asaph ani patay na, so kanigi ang descendant na lang niya ang sulat ni nagpadayon. Nakita nato nga sa kinabuhi nga grabe gyud ang kaguol kay ikaw daw kung makita nimo o galingom nimong balay gitlumpag sa kaaway unsa kay bation nimo ug unsa may rason, usa ka rason ngano nga nahitabo man na nga kanang Jerusalem pinili man na sa Ginoo. Usa kay nungdan igsuon tungod kay ang mga Israelita nalimot na sa Dios. Imbes na musimba sila sa makagagawang na Dios, ang ilan nung gisimba mao ang Dios. Nagpaabot ni sa ato apod karon nga panahon na nga kung moabot man ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, kung moabot man ang mga testing sa atong kinabuhi, unsa may atong buhaton? Magpabilin ba kita nga kanang walay paglaom? Magpabilin ba ta nga wala tay paglaom nga ang Ginoo muluwas ka nato? Kung makita nato diri nga kani nga Psalmist, kani nga gisulat ni Asaph sa kinaulayhian, wala gyapon siya nagpakawalang paglaom kay ang Ginoo gamhanan, ang Ginoo muluwas siyang katawhan, ang Ginoo dili mausab ang iyang mga saad. Kung nagsaad siya kaniadto sa mga Israelita nga luwason sila, mo pud gyapon ang saad sa Dios sa ato karon nga luwason taniya panahon sa atong mga kalisdanan. Kana ang pulong atong ampuan. Labing balaan og langdon nga Dios, balaan ka og may gugmaon. Ikaw Ginoo ang nagbuhat sa tanan, sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa tanan nga naanini. Walay putang
Ginoo nga dili nimo mahibalan. Ang tanan dayag kaayo makita sa imong mga mata. Salamat Ginoo sa pulong karon nga nagpa-remind, nagpahinumdum kanamo sa kanunay sa tanan panahon kinahanglan gyud nga musimba, muampo ug mualagad kami kanimo. Ginoong Dios, labing gamhanan ug maluluyon. Akong mga pag-ampo kani nga kongregasyon karon, Ginoo. Mahimo nga ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga matinud-anon mao ang pag-ampo sa tanang panahon, pagpasalamat sa tanang panahon, pag-ila kanimo sa tanang panahon, paghatag kanimo, pagyukbo sa tanan nga pag-ampo nga kinasingkasing. Tudloy kami Ginoo nga dili gyud mahimong malimtan ka. Sa kalisdanan mapasalamaton kami. Sa kalipay Ginoo mapasalamaton kami. Sa tanan nga moabot sa mong kinabuhi, himo ang Ginoo nga ang tanan mahimo gyud Ginoo nga makapasalamat kami kanimo, mayugbuan, maalagaran ka sa tanang panahon sa among kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa tanan sa pagpadayon sa among panimbaon karon. Ikaw maghatag Ginoo sa kinabuhi nga malipayon, kasing-kasing nga matinud-anon sa pagsimba diha kanimo. Balik na ko ang tanang dungog himaya di alamang kanimo naagi sa ngalan ni Jesus among bugtong manluluwas. Amen. May buntag ka natong tanan. Lihi-lihi na po sa inyong tapad. Kaya basig, huwag mo kailangan na inyong katapad. So na ako'y basahon sa Roma 8, versikulo 35. Ingon, busa, kinsay makapahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabos? Ang katalagman? O ang kamatayon? Luksot ta sa 37, mingon, dili, hinuon, taliwala ni ining tanan, may himpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigog nga kanato. So, dako siya nga pahinumdum alang kanato mga kaigsuunan nga walay makapahimulag sa gugma sa Ginoo alang kanato. So, permerong Domingo sa bulan Abril o kita gyud pahinumduman sa gina-celebrate sa kadaghanan karon ang pagkabanhaw ni Jesus. So akong ginawag ang tanan nga naagyod ang kalipay pagpasalamat kay kung wala nagpakamatay si Jesus, wala ta nakaangkon o kaluwasan. So atong awitan ng Dios suban ang mapasalamaton ug mahinulsulon niya kasing-kasing. Pagkita, pagsingit, pagkayaw, pagkain.
Lelo. May buntag sa tanan pag-usap. Welcome, no? Welcome ang tanan sa atong panibahag karon. So, pamilong simana sa bulan sa April. Kaya kayong kuhan, panahon, no? So, kana, welcome tanan. Lagi, malipayo ta tungod kay nanasad tay lain nga kitaganta sa Ginoo kay man nga magkasimba. So, ang ako ang kuhan, part is ang church announcement. So, ang una is natay prayer meeting every Friday 6:30 PM to 9 PM. So kana ginaauhag ang matag usa gyud nga moapil sa prayer meeting tungod kay lagi sa tuang giingon pa nga pagampog gyud ba atong kinabuhi. Kung kita gustuhanon dili gyud pwede nga mawala ang atong prayer life. So importante kay ni siya tungod kay lagi ang Ginoo diha man ta sa way of communicating diha sa Ginoo magampo ta diha sa iya nga uban ta lahi man pud tong kita ra usa lahi pud tong tanan ta magampo tungod kay kagi nato panahon gyud nga monita diri sa panahon sa Bernes kana. And then ang sunod is natay Sunday service, so pagpaka natong Ginoo kana inaot nga kuhan lagi kana malipayon natong kasing-kasing na nata karon diri. So tungod kay sa ginaingon palagi nako dili tanan panahon nga lagi ang Ginoo no ang tanang tao ginaalaw niya nga mag-ana sa simbahan mo makasimba o makapamina siyang pulong sa Ginoo. So kita karon kuno kay ta kini dapat malipayon ta nga nata diri dili magsubo atong kasing-kasing nga magsimba ta. Okay. Pribilehiyo ni siya. No? This is a privilege sa tuwa tungod sa atong pagkamakasasala dapat dili tigtat ang ngayon nga magsimba da sa Ginoo but tungod sa grabe ang gugma sa Ginoo sa tuwa. So kana dapat ato nang makita nga this is a privilege dili ni siya nga something na lang normal nga ginabuhat sa katao but kana. So gina-encourage ang tanan nga mag-invite yun, mag-invite sa inyong mga kaila, sa inyong mga silingan, sa inyong mga relatives para po magkapamilya sila silang pulong sa pulong sa Ginoo. Kana. So, kana lang and then lagi natay youth fellowship every third Sunday of the month. So, kana. So, I think nahuman naka-fellowship sila to last Sunday, no? So, kana pagpakan atong ginawa na, no? Pagpakan nga po atong ginawa na ang mga atong mga youth is nagkatapok sila and then lagi nagkahisgot about sa pulong sa Ginoo gyapon kana. And then family discipleship, nagyapon tayo family discipleship but dili siya sa pwede karon nato nga mabuhat tungod kay lagi natay kuan karon after sa service natay katong pag-welcome, no? Pag-welcome atong sa atong kining ministry festival. So karon to mahitabo katong pag-welcome atong nag-apil sa mga nagkalaylay nga ministry. So i-welcome mo karon and then kana para officially maka-start na mo sa inyong mga buluhaton sa iyang ministry nga naamo nga inyong giapilan kana. So ang family discipleship, siguro, istoryahan na yung pastor o kano sa mga pwede pa siya nga mahitabo. So, kana lang, and then, yung professional fellowship, so, I think, si pastor ana, kaya wala ko ma-inform mo sa mga kuan na. But natay kuan gyapon, natay kuan dito sa Loyo, atong offering kahit sa offering nasa Loyo lang. And then napot tayo kuan dito, para sa church building na to, tulong na to sa nakabox dito dahil sa offering then sa para sa church building and then sa health fund na health fund dito. So kana and then brad kana naman siguro pas no. So kana naman siguro so kana before ta magkuhan before ta magampo magbasa sa pulong sa Ginoo dali sa Ecclesiastes 10
verses 1 to 4. Daingon diri, mahimong baho ang usa ka pahumot kung sa gulag mga patay nga langaw ug ang diyotay kabuang makadaot sa labing maalamon ug tinahod. Natural sa usa ka tawong maalamon ang pagbuhat og maayo. Ingon nga natural usab sa usa ka buang-buang ang pagbuhat og sayop. Ang iyang kabuang dayag bisan sa mga tawo nga iyang masugatan sa dalan ug ipakita niya ang iyang kabuang. Kung masuko kanimo ang pangulo ayaw pagbiya sa imong katungdanan, pagpakahilom lamang bisan og pasayloon ka pa. Basilo pasayloon ka pa. No? So si Solomon nag-isgot siya about sa kinabuhi sa katao, about sa kaalam o kabuang. Ang kaning kabuang nga yang ginasgutan diri is dili ni siya about sa mental, no? Sa panghuna-huna nga kabuang. Dili ni siya about kana kita nato nga nawala sa insakto nga panghuna-huna, but ang gisgutan niya nga kabuang diri is kanang about this is a moral o pagkinabuhi sa katao, dawi siya magkinabuhi sa iyang ginapangbuhat mo nang buot nga kasabot sa kabuang. And then giingon niya sa verse 1 nga mahimong baho ang usa ka pahumot kung sa gulag mga patay nga langaw ug ang diyutay nga kabuang makadaot sa labing maalamon ug tinahod. So lagi gikuan lang niya ang about sa pahumot no, iya lang gikuan nga kung ang tao bisag unsa pagkakamaayo ug masayop ka kaysa ang makita sa tao kadto ra gyud isa ka sayop or daotan nga nabuhat nimo sa imong kinabuhi ilang matiman-an nga ingana ba nga bisag unsa pa nimong pagbuhat og maayo sa imong kinabuhi o dili magini mo na ma-perfect ang imong pagbuhat og maayo, but makabuhat kag sayop, di ba? Makabuhat kag sayop. Ang katong sayop gyud man matiman-an sa usa ka tawo sa imuha dili to mga maayo nga butang himo sa imuha. No, mahimo sa imong kabuang to siya, no? De natural sa usa ka tawong buang, no? Natural sa usa ka tawong buang nga magbuhat og kabuang. Sama nga natural sa usa ka tawo ang pagbuhat og kining kuan maayo tungod kay maayo man siya, no? So kana then makita din sa usa ka tawo sa iyang binuhatan nga siya usa ka buang o kaning wala kay ila sa Ginoo. Kaning buang mangudis kaning disobedience sa Ginoo, disobedience sa Ginoo, no? Kaning buot pasabot aning buang kaning dili siya gailas sa Ginoo, dili siya ga-accept sa pulong sa Ginoo, muna siya kinailang buang, no? O foolishness kabuang sa usa ka tawo nga ga-disobey sa pulong sa Ginoo. So sa kung saan lagi nato kuan panikamot nga mahimutang nga matarong atubangan sa mga tao, but ang kamatuoran gyud is wala gyud kuan, wala gyud matarong sa atoa. Wala gyud matarong sa atoa. No? Kung wala ang si Hesukristo sa atong kinabuhi, no? So kana lang ani nga pulong magamputa. Labing balanog lang ito na mga Ginoo nga sa langit. Salamat kay Ginoo sa pribilehiyo karon nga buntag hatag nimo kanamo matag-usa nimo migdala diri sa imong kalayan buanan para pagsimba o pagdahi sa imong buhi nga ngalan. Kami nagapangamuyo karon nga kabuntagon Ginoo nga ikaw gid Ginoo magalihok sa matag sa kinabuhi sa among una-una kasing-kasing nga amo gid masabtan ang pulong nga among pagapaminawon karon nga kabuntagon Ginoo ug among mabuhat Ginoo, among ma-apply sa among tagsag sa kinabuhi Ginoo. Salamat kay Ginoo sa kinabuhi nga hinulma namo kanimo Ginoo, especially Ginoo sa puso sa adlaw-adlaw na mga pagtrabaho Ginoo, sa safety Ginoo, bisan pa man Ginoo sa kaluwasan, especially Ginoo nga maghihatag kanamo pinaagi sa imong pagpakamatay sa cross Ginoo. Salamat kay Ginoo nga ikaw among Ginoo, Ginoo nga mahigugmaon og maluluyon kanamo ug kana amo gina balik ang tanang dungog at himaya da sa imong buhi nga parang ginampo da lang sa ngalan ni Kristo Jesus ang among personal nga maduluwas. Amen.
Kung apong ginahangyo ang tanan sa pagtindog. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3. Paglaom nga dili mataro. Magpasalamat kita sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya ug bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili mataro. Suon sa atong pag-awit na paghinumdom sa kung unsa ang gibuhat ni Jesus diha sa cross. Ang tungkot hunahunahon kita dapat makasinati ni Jesus. Kung unsa siya pagkamay, kung unsa siya pasakit, kita unta ko. So sa atong pag-awit, atong hinumdumon kung unsa kadako ang kaluoy sa Ginoo nato na ako. So atong awitan ng Diyos, ubahan ang pagpasalamat, ubahan ang pagtahod, ubahan ang pagrespeto, ubahan ang pagpangayo, kapasiluan. Kay tungod sa iyang pagkamaayo, wala niya naghihikaw sa ato, despite sa atong pagkadaotan. So atong awitan ng Diyos. Pasok sa imong ulo, nilahili ang inyong dugo.
kasiguruhan. Salamat sa imong gibuhat. Salamat sa kapasalamatan. Sige, pwede na tayo ng lingkod. Power on. Bluetooth mode. Ato ang aplihan ang ato ang mga Biblia o ato kita magbasa sa Mateo 28 versikulo 1 paingon sa 20 sa chapter sa amon. Ingon ang pulong sa Dios. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang disti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa ilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babayi, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na sa dinhi. Dabanaw siya sumala gayud sa iyang gingon. Dali kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya nangadto dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Dito ikahibalag bila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali siya pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nalagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, nisugat si Jesus kanila o miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sa kaniya o nihikap sa iyang mga tiil o misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong kaigsuunan o paadtua sila sa Galilea. Dito makita nila ako. Samtang nalakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pari nakitagpo sa mga pangulo sa mga Hudyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta o giignan. Ipanugilon ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinunan niadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. O kung kini mahibawan sa gobernador, kami ngay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalakan. Gilawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugok kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudyo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea, dito sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagpakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod diini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang kanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyati sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.
Mao kana ang pulong o kining pagkasugdan sa pag-ampo. Labing gamhanan nga Dios Ginoo. Salamat sa pulong nga imong gihatag kanamo nga among mga pangamuyo. Ikaw Ginoo maghahatag sa langit mong kaalam nga among gikinahanglan nga masabtan kini. O Ginoo, ikaw magprepara sa among hunahuna kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong nga isang hiyaw karong adlaw. Para sa kalibayan sa imong ngalan o para sa kaluwasan sa imong katawan. Ini ang ginamang pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag. So today is itawag siya na Easter Sunday or Resurrection Sunday. So karong simanahan, no, itawag siya na Holy Week. Balaan na simana aron sa paghinumdum, pagpamalandong, ug pagsaulog sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nga mao ang atong Ginoo ug manluluwas. Dili lang atong Ginoo ug manluluwas, kundi mao ang Ginoo ug manluluwas. Ingon nga diin siya nagawali. Kada semana sa niya ginawali ang maayong balita tungod kay kada semana kini gakalimtan sa kongregasyon. Nganong nagpahinumdum siya nga we need to hear the gospel every day. Kinahanglan kuno nato nga mahinumduman o madunggan ang maayong balita kada adlaw tungod kay kada adlaw sab nato kini gakalimtan. So ang atong buhaton karon, atong hinumdumon o atong pamalandungan ang kinabuhi, ang kamatayon o ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus aron nga sa atong pagsaulog sa maong kadaugan sakto ang atong buhaton. Daghan kaayo karon nga nagsaulog sa balaang simana nga wala gyud makasabot sa kinabuhi ni Jesus. Nga wala gyud makasabot sa kamatayon ni Jesus. Nga wala gyud makasabot sa pagkabanhaw ni Jesus. Daghan kaayong nagbuhat sa mga seremonya, sa mga aktibidades, sa matag tinuhan, sa matag pagtuo, nga wala gyud makasabot kang Jesus o wala gyud makasabot sa gibuhat ni Jesus. So karon sa ato ang pagsugod niining paghinumdum o pagpamalandong sa kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus. Sugdan nato sa pagpangutana kinsa diri sa atoa ang wala makasala. Kinsa diri ang wala makasala. Susama sa giingon ni David sa Sunday school ganina. Niana siya nga kinsa man Ginoo ang makatindog o makabarog sa imong atubangan nga muingon nga wala siya'y sala. Wala makasala sa hunahuna, sa mata, sa bakba, sa kasing, o sa binuhatan. Mao ni ang giingon sa Roma 3, versikulo 10. Kaya ang kasulatan nag-ingon mo, wala gayoy tao nga matarong. Ingon sa versikulo 11, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ingon sa versikulo 12, ang tanan na nakasala ang tanan.
ug nahilayo sa himaya sa Dios. Tanan. Ang tanan. Nga naman. Nga naman yung anak man. Unsa may nahitabo nga nga naman kita nakasala. Sugdan nato sa sinugdanan. Sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So sa sinugdanan, gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta. Everything that was created in heaven and on earth was good. Kung basahon na ito ang Genesis 1, gibuhat sa Ginoo ang tanan, ug gibuhat niya kini nga maayo kaayo. Kung may tag maayo, walay sala. Gibuhat niya ang tanan nga maayo. Gibuhat niya sulod sa 5 kaadlaw ang yuta, ang tubig, ang mga hayop, ang mga tanong, ug sa ika-unom nga adlaw gibuhat niya kinalasan ang tao. Kaya ron sa ika-7 adlaw siya nagpahulay. Ug sa pagbuhat niya sa tao, pinaka-last niya nga gibuhat, nag-ingon siya sa verse 26, maghimo kita susama sa imahe. Nako, let us make man in our own image. Niya sa verse 27, busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae, sama sa iyang dagway. Ang kining nga lalaki ug ang kining nga babae, mao si Adan ug si Eva. Ang pinakaunang tao, ang pinakaunang lalaki ug ang pinakaunang babae, si Adan ug si Eva. Kung yan ay gisuko ang Ginoo sa ilaha, pwede ninyo kanon, pwede ninyo buhaton ang tanan, ayaw lang ni. Ug ang nahitabo, nisupak sila sa Ginoo. Nag-disobey sila sa Ginoo. Dili ni siya about nga gikaon nila ang apple. Susama sa information sa tanan halusa nga gikaon mo gud niya ang apple, gikaon mo gud niya ang mansanas. Adi na ko gusto mo kawag apple. Dili lang ni siya mahitungod nga gikaon or nagkaon ug apple or unsa pa nga mansanas niya dito sa tanaman. Dili ni siya about nga magbinasulay nga si Eva manggod, si Adan manggod. Dili ni siya about sa pagbinasulay sa kung kinsa ang nakasala. It is about disobedience. Kabalo mo, maugid na siya ang essence sa story ni Eve o ni Adam. Dili siya about sa ibuhat, sa pagkaon nila sa mansanas, kundi it is all about disobeying God. Disobedience to God. O tungod sa ilang pagsupak o pag-disobey sa Ginoo, niintra ang sala. Since nagtuman silang kaugalingong gusto, nisupak sila sa Ginoo, niintra ang sala. O sa pag-intra sa sala, gipahawa sa Ginoo si Adan o si Eva sa tanaman. Sa Garden of Eden, gipahawa niya. Ang kato nga pagpahawa, simbolo kato sa separation between sa Ginoo ug sa tao. Sa wala pa ang sala, ang relasyon sa Ginoo ug tao, grabe kahugot. Sa pag-intra sa sala, gipahawa sa Ginoo si Adan o si Eva ang atong unang ginikanan, gipahawa sila sa tanaman
nga nagsimbolo lamang og separation between sa Ginoo ug sa tao. Na ay total separation between sa Ginoo ug sa tao tungod sa sala. So kung moingon ka og total separation, dili siya 1/4 nga separation, dili siya 1/2 nga separation, dili siya 90% nga separation, dili siya 95% nga separation, but 100% separation. Total, full, complete separation from the Lord. Dili siya separation isuon nga naara ko diri o naara ang Ginoo diri. Grabe kalayo nga separasyon. Langit o yuta nga separasyon. Ug sa tanan kaliwatan nga nagikan kang Adan o kang Eva, tanan kaliwat nila nakasala. Kabalo mo, sila ang atong pinakaunang ginikanan. Lahi-lahi tag dugo, lahi-lahi tag apelyido, pero pareha rin tag tanan. Usara gyud ang ugat atong tanan. Ang atong unang ginikanan nga mao si Adan ug si Eva. Ug ang tanan nga nagikan sa ilang kaliwatan nakasala. Ang kini nga sala mga igsoon, dili ni siya nga natakdan ka. Ay, natakdan ko, kasasala ko sa dili. Di panganak, yun tang makasasala. Nagdaloy sa atong mga dugo ang atong pagkamakasasala. Inherently corrupt. Inheritance. Tungod kaya ang atong unang ginikanan nga mao si Adan o si Eva nakasala. O kita nga anak nila, we are inherently corrupt. Na-inherit nato, nadala nato ang sala sa ato ang ginikanan. Na kita makasasala usap. Nya na ka nga, ay, walay damay-damay. Sila naman to, hindi naman to ako. Pero ikaw ang unang nalabuhi sa kalibutan, mauna nagyapon ang imong buhaton. The same disobedience. Mauna nagyapon ang imong buhaton. Ug ang kanang nasala, isuon nga atong naangkon inherently corrupt. Naangkon nato sa atong sa ato ang ginikanan nga si Adan o si Eva. Ang kana nga sala nagdala og kamatayon. Nagdala og lala nga mao ang kamatayon. Ingon sa Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Mamatay ng mga tao tungod kay kita nakasala. So, aron ni siya sa pagtubag sa pangutana nga anong mamatay man yun ang tao? Ang tubag, mamatay ta tungod kay kita nakasala. Tanan, mamatay. Tungod kay tanan, kasala. Uy, unsa man lagi ko silang Ino? Unsa man lagi ko silang Elijah? Wa man lagi ko sila namatay. Ikuha naman lagi ko sila sa Ginoo. Nga makasasala man ko sila. Ay, pagbuot sa Ginoo, iyahan na lang nga. Iyahan ang gusto. Siya ang magbuot. Pero, ang Diyos, nag-ingon na kung kita nakasala, ang bayad sa kasala, kamatayon yun. O ang maong kamatayon, tungod sa sala, ang destinasyon, impyerno.
impyerno. Ang paignan, ang sangkutan impyerno, linaw nga asupre o kalayo, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tungod kay ang sala, nagdala og penalty. O ang penalty kay impyerno. Kung ikaw nakasala, na kay penalty sa Ginoo, o ang penalty, impyerno. Sama yung gyapon na ay balaod ang ato ang traffic regulation. Example lang, na ay balaod. Wala nimo gituman ang balaod. Sa wala nimo pagtuman sa balaod na ay penalty. Tungod kay masinupakon ka. Ingat na siya. Tungod kay kita nakasala sa Ginoo, nagmasinupakon ta sa Ginoo na ay penalty na iyahang gihatag sa ato. Ang penalty, impyerno. Ingon sa Romans 5:12. Paminawan ninyo. Miabot sa kalibutan ng sala, pinaagi sa usa ka tawo. Miabot sa kalibutan ng sala, pinaagi sa usa ka tawo. Si Adan o si Eva, o ang sala nagdalag kamatayon. Ingon sa Romans 5:12. Busa ni kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Sumuto siya. Ang sala nagikan sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon, ug ang maong kamatayon nagkaylap sa tanan. Sa ato ang tanan. Pero yana ka nga isa naman ito kasala. It is one single mistake. Usa gid ka sayo. Usa gid ka sayo. Usa gid ka sala. One sin. Mga isuon, mo niyang realidad. One sin is enough for you to go to hell. Sala kasala. Dili 20 kasala. Dili 30 kasala. Dili 50 kasala. Dili 100 kasala. Ang Ginoo, iputa ka na ha. Naghanap kay kasala. 100 na nimo sala. Isa na ka may impyerno o gumapot na kaani. One sin is enough for you to go to hell. One sin. Adam and Eve, one sin. One single mistake. One sin. For Adam and Eve to go to hell. Kaysa balaan nga Ginoo, walay gamay, walay dako nga sala. Dili kuta-kuta ang pagpakasala. Sala kay sala. Ug ang sala nagdala og lala nga mao ang kamatayon. Nga mosampot sa impyerno nga naa ang ikaduhang kamatayon. Ngano nag-ingon ang Dios nga ang tanan nakasala? Bad news ba? Usa ka sala, ma-impyerno ko. That's bad news. Bati nga balita, dili maayo nga balita. Mao na siya ang dili maayong balita mga igsuon. Makasasala ko, makasasala ka, makasasala kang tanan. Since makasasala kang tanan, na ay penalty nga ato ang pagadawaton sa Ginoo, ug ang maong penalty kamatayon nga mosampot sa linaw nga kalayo ug kasupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ngano nag-ingon sa pulong sa 1 Corinthians 15:26, ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon.
Nakingon ang pulong sa Ginoo nga ang last ginaw nato nga i-defeat aning kinabuhian nato this yuta. Kaya ang kamatayon. We need and we should and we must defeat death. Ang katapusang buntugon nato mao ang kamatayon. Kitang tanan nakasala, doon pasabot kitang tanan mamatay tungod sa sala. Unya ang kamatayon walay pili. Dili ni siya pangpangulga sa mata kusa. Dili ni siya nga pangpanghadlok sa mata kusa. Kundili nagahiskot lamang kita og realidad sa kinabuhi. Kamatuoran sa kinabuhi na nag-ingon sa Ecclesiastes nga wala gyoy makatakas ani. Maski kung saan ni mong tago, muato ka sa iyong balay, muato ka sa bukid, pwede ka mamatay, muato ka sa ilaw, sa yuta, pwede ka mamatay, wala gyoy makatakas sa kamatayon. Kita yung tanan. Muabot anak ng kamatuoran. Realidad na sa kinabuhi natong mga tao ang kamatayon. Realidad nga ang kamatayon walay pili. Ang kamatayon walay indaray. Bata naman ko. Unya ako mga lagad matiguang na ko. Tagang mga bata ko na namatay. Ang kamatayon walay dili magbase sa kusog. Gym bitaw ko, diet bitaw ko, kanging vitamins, kumamatay. Dagan karon mga kusgan na nangamatay. Tanaw-tanaw na ito tuluyaw. Ano yung kamatyo nun na ganyan? Nasa kabalo ko yun. Kusgan naman to. Ala, himso naman to. Anong namatay mo to siya? Ang kamatayon, walay kusgan ay. Ang realidad sa kamatayon, wala magbasi sa kaalam. Bright bitaw ko, maguna-una yung ko, nga di yung ko mamatay. Magbuong yung ko, ka ng tambal, formula, na di yun mamatay ang tao. Maski pag-unsa ka ka-bright, dili basihan ang kaalam. Karon ang tao, dili mamatay. Matay gihapon ng mga bright. Dili basihan nga daghan kag kwarta. Kaya ang kamatayon, dili gaingon nga, oy, kwartahan man ko, di ko mamatay, oy, kung na ako'y sakit, magbalik ko. Adto kong US, adto kong dito, yung ko sa pinaka-high-tech na lugar, na di ko mamatay. Takamit ako kwarta. Dili. Ang mapag-usa ka nato, kabalutaan ang kamatuuran, maskin ang dato mamatay. Realidad sa kamatayon. O kini pag yun. Ang kamatayon pag yun. Wag kita makabalo kung kanusa mo abot. Kung kabalo bitaw ka, maganda na tayo. Kabalo ta mga 70, mamatay na ko ana, mga 65, maganda na ako 65, simba ng permiya. Hindi ko magbinutan na ko sino ko. Kaya 75 years na lang. Ang kamatayon, wag kita mahibalo, kanusa, abot sa tuwang kinabuhi. Maugid na ang dako kaayong bad news nga ni kanatong mga makasasala. Karon na ato kinadunggan o kahibalan. Klaro man kanadunggan nato karon. Giwali kini sa mga apostoles sa una. Nakadungog ang mga tao, niana ang mga tao. Kung ako ang hulma ng gingon dito sa Acts 2:37, niana ang mga tao ng Pedro. Igsuon sa pagkadungog ni ini sa mga tao. Daw gikumot ang ilang kasing-kasing o giingnan nila si Pedro ng ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton. Pagkadungog nila, anak na kamaturan nila, na kamatayon, na isala, ako makasala kung dako.
Pagkadungog nila ana, niya na sila kung Pedro Peter. Igsuon, unsa may among buhaton, naabay solusyon ani. Nga naaman ay kamatayon, naabay solusyon ani. Mao gihapon niya nga ang tubag karong buntaga. Pastor, igsuon, naabay tubag ani. Unsa may atong buhaton? Unsa may akong buhaton? Kaya nakapalo ko makasasala niyo ko. Unya ang sala mo sangkot sa kamatayon. O may mo resulta dito sa impyerno. Unsa may buhaton ako? Unsaon man nato paghibalik sa separation nato sa Ginoo. Unsaon man nga para mobalik ta dito sa iyaha. Unsaon man para mabayaran ang penalty. Unsaon man pagbuntog sa kamatayon. Mao ni ang atong dakong pangutana. Kay naatay dakong problema. Ang atong itong dakong problema ang sala. Ako kay nga problema. Kung saan man na, Pastor, kung saan may buhato na naigsoon. Daghang tao ang i-attempt pagsulbad anak ng problema. Daghang kay mga tao, daghang kay mga tinuuhan nga nag-try sila attempt kung saan pagsulbad sa problema. Naiuban ang solusyon, musunod lang ko sa sugo sa Ginoo. I-follow lang ako ang commandments ni Lord. As if kabalo biso sa commandments ni Ginoo. I-follow lang ako ang 10 commandments sa Ginoo. Sige daw, unsa man daw ang 10 commandments? Basta. Unsa din mo pagsunod sa usa ka balaod, muwa ka kabalo. Unsa na? Di ba? Kung saan mo pagsunod sa balaod, kung wa ka makabalo, unsa na ka balaod? Naka-memorize, sige, thou shall not kill, thou shall not steal. Sundo na ako. Masulbat na rin akong problema. Masulbat na rin problema sa sala. Pero ingon sa James chapter 2 verse 10, nga nakalapas sa usa, kasugo, nakalapas sa tanan. So kung ang 10 commandments atong sundon para masulbad ang atong problema, nasunod nimo ang 9, kunya kay usa, na di nimo, wa nimo nasunod. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung nakalapas ka sa usa, nakalapas ka sa tanan. Domino effect. Kanang giingon bitaw nila nga, almost is never enough. Tungod ko anak nga, hapit na yun. Pero wala, gihapon na tayo. Sama sa eskwela. So, 74.5 na yun. Ang ginawat ni teacher, 75, hapit yun. Pero wala, gihapon na kapasan. Yan na. Gihapon. Sa standard sa Ginoo. Hapit yun, 9 yun, 9. Hapit po sa na lang yun. Pero wala, gihapon. Because almost is never enough. Kulang. So, kani ba ang solusyon nato para masulbad ang atong problema sa sala? Dili. Kung mao na ato ang solusyon, wala gyud makasulbad sa atong problema. Kaduha ang pagsulbad nila. Magampo na ko. Di na ako simba, di na ako magbasa ng Bible. Basta kayo magampo ako sa balay. Sulbad na ang problema sa pagkakasala. Sulbad na ang akong problema sa sala. Kiniingon sa Matthew 7:21, di tanan nga nagtawag, or meaning nag-ampo ka na kung Ginoo, makasulod sa gingharian. Meaning, kung himo na itong solusyon ng pag-ampo para masulbad ang atong problema sa sala, ang pangutana nila, kinsa man
ka para paminaw sa Ginoo, Abel? Kinsa ka? Nga di man niya paminawon eh. Nga ikaw ang niya paminawon. Kung sa pinaanin mo? What makes you special among the rest? Nga nung maminaw mo Ginoo sa imo. Kaya magkapor ako, paminaw mo lagi ito sa Ginoo. Ako nga, kinsa din ko? Ano naman akong gibuhat? Sakit sa ulo sa Ginoo. So, kung basihan na ito ang pag-ampo, kinsa man ka para paminawon? What makes you special among the rest? Hindi tanan na nagtawag sa Panginoon, kasunod sa ginarihan sa Diyos. How sure are you that your prayer is heard? Ano sa ka-sure? Kita mga tao, hindi kita o ka na bitong presumption. Bahala na si Batman. Bahala na si Lord. Na atuan lang ibutan ang atuang kinabuhi, anak, nga pagtuo. Nga bahala na. O, nga yung solusyon na nag-ingon nga, mangumpisal na ko sa Ginoo. Mangumpisal na ko. Kayo man ako pag pangumpisal, malimpyo na ko, okay na ko. Pero ang pangutana karon, human ba sa inyong pagpangumpisal, dili ka na ba makasala? Kung saan eh, washing? Mahugaw ka, magpawashing ka dito sa mga, mahugaw na po ka, washing na po ka. And then, ano na ba kasayon yun? Confession na ba yun ang ikinahanglan sa Ginoo? Niyan ang Ginoo sa Luke 6:46 nga nung tawagon pa man kung mo Ginoo kung di ka gatuman sa kuha. Ayaw na lang. So kung confession ang ato ang basihan sa pagsulbad sa ato ang dakong problema sa sala, dili gid sa makasulbad. Kung napay nang ingon, magpinitin sila ako. Holy Week bitaw. Wala ko rin, sama bitaw ito. Sama din ako likod. Magpa-crucify na ako dito sa cross. Magpakulatan ako dito. Mag-fasting ko karon. Holy Week bitaw. Magpinitin sila ako. Masulbad na ang problema sa sala. Itawag na ilang repentance. Mag-repent ako. Kung kana ang ilang klase sa repentance. Penitensya. Sayang ang imong sayang imong kamot mabuslot. Na ang dugo nga nagdaloy diha, makasasala nga dugo. Hugaw nga dugo. Sayang. Penitensya, your sacrifice will never be enough. Ako ang sakripisyo, imo ang sakripisyo para masulbad ang atong problema sa sala. Kuhulang kayo. Mura na sa utang ako sa Ginoo 1,000. Ang kining atong sakripisyo 25 centavos na. Kulang kayo. O na nasulbad, na pinag-ingon nga ang solusyon na maayong buhat. Good works. Magbuhat lang kung maayong buhat sa kuwang isip katao. Sulbat ng problema sa sala. Una nag-ingon ng Isaiah 64:6 nga sa mata sa Ginoo ang atong maayong binuhatan sama lamang sa hugaw nga trapo. Ngano man tungod kay makasasala na tayo. Dili gyud mahimong limpyo ang atong maayong binuhatan. O dahil naghahatag sa solusyon nga magbinuutan na ako, di bitaw kay kuha na kasama kadautan na nila, di man ko libakiro, di man ko prahubog, di magbinuutan na ko. Kaya sulban na ang problema sa salana, magbinuutan lang ko. Una, nag-ingon sa Revelation 21:8, ang tanang
Grabe gini ang pagtimbang ng sa Revelation 21 eh. Kanya na so, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, o ang tanang makakon, itong itambo kayo sa linaw nga kalayo nga supre, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kitang mga tao, hilig kayo ka magtimbang-timbang. Kaya bitaw, di man kayo kuha na kadautan sama na niya. Kana sa mga impirno ako, hilig ibutan man ko. Huwag man ko'y gidaot, di mo ko palahupog, huwag man ko'y bisyo. Butan mo ko sa, di mo ko pareha sa niya. Hilig taging anak, timbang-timbang. No? Pero katong gibasa na ako, ang kategory sa talawan, ang kategory sa nagsimbag Diyos-Diyos pareha na, susama gihapon sa balaod nato sa sibil, nga kung nangawat ka dingdong sa kaputos na dingdong, nasakpan ka dito sa Kisano, prisuhon yung ka. Sama lamang sa nagkawat o 1 million dito sa bangko. Pareha na mo kadtuan, prisuhan. Kaysa ngalan nga nangawat mo, nagsupak mo sa balaod. Ili kita magtimbang-timbang, mas maayo mo ko, kasimbag ko. Kaya mas maayo ko siya. Ang nagkawat og piso sa bangko, o ang nagkawat og 1 million sa bangko, pareha na sila paingan, prisuhan. So, being good to solve the problem of sin, you being good is not good enough. Not good enough. Kulang kayo yung pagkabutan. Kulang pa kayo. Mauna, ang grabe nga pagbuhat sa mga tinuuhan o sa mga tao, aron lamang masolusyonan ang problema sa sala. Aron lamang masolusyonan ang bad news nga ato ang nadunggan mahitungod sa sala. Kini bang tanan musulban sa problema? Sa ato ang lang problema? Dili. Walay maskin po sa ato nga musulban sa ato ang takong problema sa sala. Ang pagsulbad sa total separation nato sa Ginoo, ang pagsulbad sa pagbayad sa penalty nato tungod sa atong sala, unsa man ang solusyon sa dakong problema? Ang dakong problema kinahanglan og dakong solusyon. Ang dakong problema sa sala, dili makasulbad ang gamay solusyon. Solusyon sa tao, solusyon sa pamaagi sa tao, kulang. Mao kini mga igsoon ang hinungdan nganong naay Semana Santa. Aron sa pagsulbad sa dakong problema natong mga makasasala. Ang pag-anak, ang pagkinabuhi, ang kamatayon, ug ang pagkabanhaw ni Hesus Kristo na mao ang Ginoo ug manluluwas. Jesus Christ. Ang dako nga problema, it can only be done by divine accomplishment. It cannot be done by human achievement, but divine accomplishment. And it is done at the cross. Pagkakita nila ng Jesus nga nasa cross, ana ang mga tao, He is finished. Wala na, finish na siya. Pero niya na si Jesus, it is finished. Dili, ako ang natapos. Kundi, kitapos ko na ang pagsulbad sa nakong problema sa sarap. O kana ang maayong balita. Nag-ingon sa Lucas 2, 9 pa mo paingon sa 11, nga
mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midanag kanila ang himaya sa Ginoo busa nalisang kaayo sila. Apan niingon ang anghel kanila, ayaw kong kahadlok. Aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una, natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Nag-ingon sa Mateo 1:21, manganak siya batang lalaki, ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Nag-ingon sa Romans 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Nag-ingon sa 1 Corinthians 15:56-57, ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinaagi sa ating Ginoong Hesukristo. Ang pagsulbad sa lakong problema, si Jesus. Na anak, nabuhi, namatay, o nabanhaw. Ang pakilagpag-kinabuhi sa kalibutan o ang pagpangulo sa mga kagamhanan diya sa kawanangan, ang Espiritu nga mo'y nagmando sa mga taos na misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila na kinabuhi sumala sa tawanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawanong kinaiya, gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios niya nga naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili grasya sa Dios. Busa walay makapasigar kun ini samit dili man kini bunga sa inyong mga panikamot. Salala sa sala. Nasa una kita separated sa Ginoo karon giniusa na tungod kang Jesus. Nakita natin penalty sa Ginoo nga mao ang kamatayon dito sa linaw nga asupre o kalayo. Ang kana nga penalty gibayran ni Jesus. Pinaagi sa iyahang balaang dugo. Ug nabuntog nato ang kamatayon tungod sa kamatayon ni Jesus. Ug siya nabanhaw. Kabalo ka? Kung wala nabanhaw si Jesus, dili ta madaukon sa kamatayon. Pero tungod kay nabanhaw si Jesus, kita nagmadaugon sa kamatayon. Munang sa atua, ang kaluwasan mao ang maayong balita. Ug ang kini nga kaluwasan grasya kusa magihatag sa Ginoo sa atua. Ug ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa buhing pagtuo, dili sa patay nga pagtuo, kundi sa buhing nga pagtuo nga nagpasabot, pagtuo nga naay kabag-uhan sa kinabuhi. Kailangan may pagtuo nga patay. Kung sa'y timailan sa pagtuo nga patay, walay kabag-uhan ang kinabuhi. Ang pagtuo nga buhi, mao ang timailan anak, kinabuhi nga bag-o sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo, diha kang Hesukristo. Si Jesus nga limpyo, ikaw nga hugaw, gipasa niya sa imuha ang iyang pagkalimpyo ug ang imong kahugaw imong gihatag sa iyaha ug ang bayan mo na
maabot pa sa it is finished. Umana. Daog na ta. Si Jesus, mga igsoon, si Jesus ang nakong solusyon sa nakong problema. So, sa may buhat na sa ako ang pagkapos ngayon. Karon na nakabalutan na si Jesus. Wala pa may buhaton. Ang tawag sa ato sa Ginoo, repent and believe the gospel. Maugon na siya. Wala giingon na i-accept. Giingon na believe the gospel. Repent and believe the gospel. Kamano mo sa repent? Ang repentance, dili lang na sa penitensya lang. Ang repentance, it is turning away from sin. Metanoia, turning away from sin. Kamano pero wala nato giabandona ang atong sala. We cry over our sin, but we never abandon it. That's the problem. Ang repentance is abandon your sin. Talikti ang imong sala. Ayaw naghila. Talikti siya. Hawa niya. Abandon your sin. Repent and believe the gospel. So, kung pumutana ka ron, sa ato pagpamalandong, mo niya itong libuhat ka ron. Pagpamalandong sa kinabuhi, kamatayon, at pagkabanhaw ni Jesus. Sa atong pagpamalandong niining si Manasan, ikaw ba karon? Ang imo bang kinabuhi karon? Separated ba sa Ginoo? O united sa Ginoo? Is your life separated from God? Or is your life united with God? Kabalo mo sa solusyon sa separation? Ang solusyon is through Christ. Repent and believe the gospel. Ikaduha nga pangutana. Unsa klase nga kagawasan ana sa imuhang kinabuhi karon? Gibayaran ni Jesus ang penalty, iyang blood ang gibayad. So karon na nabayaran na sa penalty, we are free. We are free, right? So unsa man klase nga kagawasan ang imuhang naangkon karon? Kailangan mga buta kay ngani. Naay Christian liberty nga giingon nga freedom to sin or freedom from sin. Kaya mo ba naman ay grasya mo ni ay di pakamatyan man ikong Jesus, pwede na ko magpakasala. Ay grasya bitaw. Putan bitaw ang Ginoo. Or binilanggo gihapon sa sala. Di ba? Ibayaran na naman sa ato ang mga sala. Meaning, wala na ta na priso. Dili na ta piniriso sa sala. So, morning ako ang pangutana sa ato ang kasakasa. Binilanggo pa ba gihapon ta sa sala? O nagmadaugo na ta sa kamatayon? Sa sala. Karon ito mga ato ang kahimtang karon. Susama ni siya sa usa ka ilustrasyon na nay usa ka tawo. Illustration. Nay usa ka tawo nga nakabuhat og dautan sa iyang isig ka tawo. Nakasala siya. Tungod sa iyang sala, gidakop siya, gipriso siya. O gitagaan siya penalty sa hari.
Niya ang hari sa iya atong nakasala. Ang penalty nimo, death sentence. Kaya nakasala ka. Death sentence. Pasabot sa death sentence, bitay. Ihap na lang ang adlaw nimo kung imo kag death sentence. Bad news. Bad news, right? O karon giabot na ang adlaw sa iyang pagbitay. Ang kinitaw nga nakasala, gipriso, gitagaad penalty sa hari, death sentence, bitay ka, kinakasala ka. Niabot na ang adlaw sa iyang pagbitay, wala na, gisulog na yun ang pisi sa iyang ulo. Bitayo na siya. Unya na yung sa tamin sa hero, nagdagan. Nagkapandol-pandol, nagdagan. Simot kayo, gikan sa palasyo, nag-adto dito sa bitayanan. Hapit na yung alaon sa gwardyang ang tumbanan sa bitayunon, sa nakasala. Nagdagan namin sa hero, gikan sa palasyo sa hari. O nag-ingon siya. Nag-ingon siya. Op! Isa! Na ako'y mensahe. Ang mensahe nga ikaw ang kanang tawanan nga bitayunon. Gipasaylo na sa hari ang iyahang sala. Giwala na ang iyahang penalty nga death sentence ug siya gitugutan na sa pagawas. Forgiven and free. Mo na good news. Kabalo mo kinsa mga mensahero? Apostoles. Kabalo mo unsa ka good ang news? Grabe ka maayo ang balita nga kaya nila ihatag ilang kaugalingon para masangyaw na nga maayong balita. Nagdagan-dagan sila, simot kayo, nakapandul-pandul sila para lang masangyaw na nga maayong balita. Kaya nila ihatag ilang dugo, ilang kinabuhi, aron lamang sa pagsangyaw sa maayong balita sa Ginoo nga naanay na kong solusyon ang problema sa sala. Kung mauna ang sagit sa mga pastor, sa mga leader, sa mga missionary dito sa Iran, missionary sa Pakistan, missionary sa Nepal, missionary sa Russia, tanan sulok sa kalibutan, kaya nilang pakamatya na kana nga maayong balita. Tumutin grabe. Munang, kamo mo yung suod. Kung makadungog mo nga, naayong maayong balita. Kaya ninyong kaguhan sa inyong kawaling mo, kana nga maayong balita. Share ka namin. Wala ka lang dito sa hospital, pa-check up ka, kailangan yung paminaw. Yan ang doktor sa resulta sa inyong pagpa-check up na serious. Wala na, sakit na kayo kasi ilaka ka. Kung saan mo parang mabuhi. Yan ang doktor. Pero good news. Naanay tambal. Naanay tambal sa mga problema. So, sinners like us are now united, not separated in God because of Jesus Christ. Sinners like us are now justified, innocent, and forgiven, not guilty because of Jesus Christ. Sinners like us are not defeated by death, but victorious over death because of Jesus Christ. So si Jesus ang rason sa atuang pagsaulog
karon si Manahan. Niingon si Charles Spurgeon, si Pastor Charles Spurgeon. Yan na siya. Wonder of wonders. Death put to death by death. Ngabot pasabot. Grabe daw ang wonders in a way nga ang kamatayon gipatay sa kamatayon. Jesus. So God the Father gave the gospel. Jesus Christ the Son is the gospel. Holy Spirit is the one who makes us understand the gospel. Grabe ang kamatuoran. Jesus Christ is risen. Jesus Christ is alive. Ug mao kana ang maayong balita mga igsuon nganong naata karon tungod sa maayong balita nga si Jesus gibanhaw ug wala namatay, wala nagpabilin dito sa luganan kundi siya buhi. Nahimong nagmadaupon sa sayo. Are you ashamed of me if I do not preach the gospel? Ingalian na si Paul sa Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Si Christ is risen. Mao ni ang mga igsoon no nga karon daghan kaayo nagsaulog sa pagkabanhaw ni Jesus. Pero kabalo mo sa una, katong ibasa nato, duha na ang nag-atong sa pagsaulog. Si Mary raw pagkatong usa ka babae nga Christ is risen. Sila Peter, wala na, patay na si Jesus. Balik na ba? Wala na. Kita karon daghan na kita nagpaabot, yes, Christ is risen. But during those times nila, si Mary raw, ang usa ka babae, ang iadto sa lubnganan, ug giingnan sa mga anghel, wala na si Jesus dinhi. Nabanhaw na siya, gibayaw na siya, ug gituboy na siya. Ug nagdali-dali sila balik dito sa pundok, niana sila Pedro, wala, patay na si Jesus. Wala na. Ganun namalik sila silang karang pinag. Mo ba na ang kamaturan? O sino sa kwarta? Gibayran sila kwarta aron sa pagsangyaw sa balita nga dili mao. The news that we have here, our brothers and sisters, is the only news that saves our soul. Kung nabi tayo maayong balita, kung nabi tayo balita na angay na itong paminahon, maugkini. Kasi Jesus, wala na tayo utang kung kikibayran ni Jesus sa iyang balaang dugo ang atong utang sa Ginoo. Kung nahimo na kitang magpanaupor sa kamatayon. Nga, unya ng lapon kung kita mamatay. Ang kinabuhing walay katapusan ang ato ang pagagawa. Tungod ang Jesus. Kung ginawag ang tanan sa pagpanindog as we or since today is our Holy Communion, Resurrection Sunday, kung since karon 15 and 11 aron kini sa paghinumdom sa kinabuhi kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus nga ang last supper mo ang paghinumdom sa kaluwasan gihatag sa Ginoo sa paghinumdom sa atong mga sala. Kita nakalapas, supak o nakasala sa Ginoo. Nag-ingon din sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27,
Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo, umuinom gikan sa iyang kupa, sa paagi nga dili tagos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. So kini mga igsoon, kini atong pagkabuhaton dili kini binuang. Usa kini ka sakramento gyud ang pagtuo sa pagka-Dios ni Jesus, nga naa gyud ang pagsalig sa kaluwasan nga bitbit ni Jesus. Niingon diari sa verse 23, kay dadapat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Jesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alam kaninyo, buhata kini aron paghandog kanako. Ato kini pagabuhaton aron sa paghandog sa kinabuhi. Ikuha niya ang kupa, umingon. Mao kini ang kupa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandog sa kanako. Si Jesus, Ginoo, salamat kaayo sa pagkula sa imong dugo. Tungod kay ang imong dugo mo'y naglimpyo sa among kahugaw sa sala. Ginoo, tabangi kami na kami makalahutay, kami musugakod, kami mupadayon, kami magpabilin. Matag kaon ninyo nilimpan o sa matag inom ninyo gikan ning kupa, gisamyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik ninyo. Atong pakpakan ang Ginoo. Let us pray for the word. Ginoo, salamat sa pulong na imong gihatag karon sa among agi sa pagpamalandog, agi sa paghinumdog sa kinabuhi ni Jesus, sa kamatayon ni Jesus, sa pagkabanhaw ni Jesus, katungod ni Jesus, ang separation namo tungod sa among sala. Nahiusa na kami niya sa Ginoo. Tungod kay Jesus, ang among penalty nga mao ang kamatayon nga musangpot sa impyerno, gibayran sa iya ang walaang dugo, aron lamang masulbad ang akong problema, ang penalty sa sala. Salamat Ginoo sa imong paghatag sa kaluwasan nga gikanamo. Katungod kang Jesus, kami nahimong magmadaugon, nahimong madaugon sa kamatayon. Sama sa Ginoo sa 1 Corinthians 15. O kamatayon, asa naman ang imong lala? Salamat Jesus, kay kami nahimong madaugon sa lala, sa sala ng sangpot o kamatayon. Salamat sa gospel, sa maayong balita, na tungod sa grasya, pinaagi sa pagtuo niya kang Jesus, kami naluwas. Si Jesus na banhaw, ikan sa lubnganan, nga nagpakita sa kadaugan sa kaluwasan. Salamat o Ginoo, ang nabanhaw na mga Ginoo, ang buhi na mga Diyos, ang Diyos sa tanang Diyos, ang Hari sa tanang Hari, ang Ginoo sa tanang Ginoo, ug manluluwas sa tanang manluluwas. Dalagon ka, Diyos, karon og sa way katapusan. For you are risen from death. Ang ayan din kami Ginoo nga magsaulog o magsilibra sa maong maayong balita. Kanyang kinaabo, kinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. So, ang tanan, Panginoon,
ngalan sa Ginoong Jesucristo. Uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Ampo ta. Labing bala na mga Dios, Lord. Dili na mo mamuhat ng Ginoo sa sala kaniadto ng Ginoo. Lord, himua ang imong pulong gid Ginoo sa kini nga congregation Ginoo, matag usa gid Ginoo nga magtinudlo ay Ginoo